Yo, my man. Yo, what's up, my man? YG. So, gagawin natin today is quick unboxing lang, my man. So, i-unbox lang natin tong mga parcels. Yan, from Cotton On. And then, itong isa, random. Hindi ko alam kung ano to. Tapos itong maliit na box, my man. So, quick unboxing lang, my man. A quick vid lang. Unbox lang natin to, mga to, my man. 1, 2, 3. So, let's start. Ito muna from Culture Kings. Iba-iba nga pala, men. From Culture Kings, from Cotton On. Tsaka ito random. Siguro sa ano to, eBay or Temu. Hindi ko na alam eh. Wala na akong track sa mga in-order ko online. Stop muna para matrack natin. So, unahin na natin tong maliit na box from Culture Kings, men. Ayan. Wow. So, cup ang laman. Apat na cup, men. So, LA na may rope. Cords, men. LA na may rope. Tapos, LA, ay NY na black and cream white. Cords din. Tapos, Lakers na naulit, men. Parang na-restock tong dalawa. Itong NY at saka Lakers. Na-restock, men. So, meron tayong tig dalawa na NY at saka Lakers na ganto. So, yun, men, chords na dalawa na may rope. Ito lang, bago, may rope. May rope sila dyan, men. Yan. So, tabi na muna natin. Meron pang isa maliit. Ito, men. Let's check this one out. Oh, bukas na. Bukas na siya, men. So, color green. Bandana yung design, men. Shorts na knitted na bandana. Curry ang brand. Tapos, tignan nyo naman yung price, men. 4 shorts lang yan. 99.95. Pag kinonvert siya sa peso, parang nasa 3,007 para sa shorts lang, men. And bandana knitted, men. Yan. Siguro ang comfy na ito pag suot, parang sweatshirts. So, yun lang laman ng Culture Kings, men. Ligpitin na ulit natin. Tapos, next, quick unboxing lang talaga. Nagkadikit pa. Yan. Next, men, itong random from eBay or Temu, not sure. Punitin na natin. Kasi tinape lang. So, pinunit ko na, men. Yan, tapon na yan. Yan, men, ito carpet. Carpet to, alam ko carpet. Oh, carpet. Or rug or carpet. Naka, ano pa, ziplock. Ito siya, men. For our pakeme sa room. Ayan, oh, may bago tayong kalat dito sa room. Yan, men. Kita nyo naman, 8 ball na rug, foot rug, men. Ayan. Meron na tayong apakan kapag magsusuot ng bagong kicks. Diba? Pew! 8 ball, men. Stussy design. Maganda siya, okay siya. Okay siya. So, next, men, itong Cotton On. Buksan natin agad. So, parang pupunitin na rin natin to, pero balak ko i-reuse yung plastic niya, men, kaya dahan-dahanin natin. Re-reuse natin, gagawin nating basurahan, o, di ba? Love natin si Mother Earth, eh. So, ito yung laman, men.
shorts na naman. UNC colorway. UNC colorway from Cotton On. Ito, mamen. North Carolina. XXS, kasya naman. Stretchable naman eh. Extra small. Yan, mamen. UNC colorway, North Carolina na shorts. Sheesh. Yan, mamen. Yan. Okay, so next. Last one, mamen. Raiders NFL. Yan, mamen. Ang laki. Open natin, pakita natin kung ano yung design. Ito, mamen. Yan. Kita nyo naman, Raiders, mamen. Tapos, yung likod, Oakland Raiders na embroidered. Tapos, meron pa dyan sa shoulder, Oakland, tapos logo. So, ganito lang siya, mamen. Ayan. Sukat natin. Baka malaki sa atin eh. Ay. Yan, mamen. Bagay ba? Bagay ba natin? Ay! May paagat labi pa. Yaher. Sakto lang naman. Pero di ko alam. Baka mukhang malaki sa atin. May pocket pa dito sa loob. Bang! That's it, my men. Maraming salamat sa panonood. Peace out. Nadi yung puro bintang.